मस्त है भाई। राइस नहीं है ये हो गया। सो नॉर्मल दाल थोड़ा डाल बहुत ही मस्त है भाई। मटन एकदम मस्त है, बढ़िया से फ्लेवर्ड भी बहुत
अब तो इसकी तो खैर नहीं। इस पे ये मटन का ग्रेवी, ये रैप हुआ। दारुण। मैं तो हो गया खाना। हो गया। मुझे राइस चाहिए। राइस और मतलब बेबी नहीं करोगा तो मन्नी बंगरू की तरह। थैंक यू। साला उसका मुंडी में चबा गया पूरा। खाना भाई इसमें तो पूरा कुछ ज़्यादा ही कलर आ गया। टूटा क्यों है ये? खतरनाक। ये अभी के लिए रुक जाओ। सुनिए ना, हाल ओके, वेट डन। ओह माय गॉड, मिस्टी टाइम। फट गया। ज़्यादा ही खट्टा लग रहा है। खट्टा? थैंक यू फॉर वॉचिंग। खाना खतरनाक इतना जान लो। मटन अगर है तो मटन तो खा के ही जाना है। चखे जाओगे आप, उंगली खा जाओगे। प्लीज़ आना ज़रूर।